सच्चिदानंद घन पूर्ण पुरुष परमात्मा सर्वसुंदर लताभिराम श्यामल वर्ण रघुकुल मूर्ति काकुस्थ वंशोद्भव सत्यनिष्ठ अकार उकार मकार अक्षर मृग जतत्व परम रूपत ब्रह्म सनातन सगुण निर्गुण दुर्गादल श्याम भीम पराक्रम त्रिभुवन जय देवेंद्र विजयी संसार तारक धर्मनाशक मुक्तिदायक पाप विनाशक कौशल किशोर स्वयं श्री श्री रघुवीर सरकार भय पद पंकजरे ये दिन किंचन रस प्रेम भक्ति पद प्रणमांजलि राम हृदय यस्ना भगवती कृपा मयि मा वैदेही वा कोटि लक्षण संपन्न लक्ष्मण लाल शत्रु विनाशकारी शत्रुघ्न लाल भक्ति रस तत्व प्रतीक भरतलाल सर्वादौ आर्यावर्त भारत भूखंडरे जन्म ग्रहण करिଥିବା समस्त मनीन्द्र जोगीन्द्र मानकर चरण कमल रे यथामान्य यथा भक्ति कुसुमांजलि समर्पण पूर्वक इस रामचरित मानस पावन ग्रंथर जे होचंती रचयिता आर्य उपवनर संथकुल मौरमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्रीचरण बंदन पूर्वक राम कथा जो आदि प्रचारक आदि प्रसारक राम कथा शशि किरण समाना संथ चकोर करहि जहि पाना पावन राम कथार आदि वक्ता परम प्रेममय भावमय रसमय आशुतोष सर्वदस्त भूत भावन शंकर जी ज्योतिमय शक्तिमय पार करुणामयी विद्या विद्या जगदम्बे कनक गिरिराज नंदिनी काली कराली करालिनी उमा पार्वती अम्बांकर श्री चरण वंदन पूर्वक पीठाधीश्वरी मां मंगला प्रभु रघुनाथ देव जी प्रभु नीलकंठेश्वर देव जी एवं चार जुगों पर ताप तुम्हारा ही पर सिद्ध्य जगत उजियारा स्वयं श्री श्री आंजनेय महाराज जी अभय चरणार बिंदरे ये दिन किंचन शक्ति संप्रेम भक्तिपूत प्रणमांजलि अद्यतन सुरमे संध्यार मनोज्ञ परिसर मध्य प्रतिवर्ष परि चलित वर्ष मध्य ये अनुष्ठान जो मैंने होती कर्मकर्ता अर्थदाता श्रमदाता आयोजक संयोजक पितृकल्प गुरुकल्प बाबा भाई मानकर श्रीचरणार बिंदरे एवं आपण मान भली ए आर्य कुसुम उपवन भक्तिमती शक्तिमती अंतःपुरवासिनी ए कलिग जो मान होती पुराण तोषिणी समस्त आर्य श्रीमंतरी मां मानकर श्रीचरण बंदन पूर्वक मोर बाबा मान पार्श्व दक्षिण पार्श्व प्रवेशन कर गंधर्व कला नैपुण्यता प्रदर्शन करा भाई मानक यथामान्य पूर्वक एवं आपणकर अनुष्ठान जो होती पृष्ठपोषक एवं ओडिशार संथ कूलर जी वर्तमान रहउछंती मौरमणि मैथिली महाराज श्रीचरण बंदन पूर्वक श्रीरामचरित मानसर प्रथम स्तवक प्रथम विश्राम आम समस्त उपनीत नवान्न परायणर प्रथम पारायण जी उपनीत होती विस्तृत होती एवं सांध्य प्रवचन में समस्ते योगदान कर जाऊ आनंदमय कथा हूँ आनंदमय ही आनंदमय भगवान कथा जो आलोचना चले ताहा आनंद ही आनंद अनेक कहती सुखमय ताहा सुख नुहे सुख क्षणिक मात्र सुखटा अल्प समय पर आम निकट रही पारे किंतु ये संसार कथाटा हूँ सुखमय हुए तो आपण विषय मु कि शुणिपे मो विषय आपण मैंने शुणिपारती किसी सुसंबाद आसीपे भल खबर आसीपे संसार में समस्ते बास करुचे संसारी जीव आम मान समस्त स्वार्थ रही आ ये स्वार्थ को सुहाइला भली जो संवाद परिवेशित हुए कहते सुख ना ना संसार में समस्ते बास करें प्रतिष्ठान समस्त दरकार पदवी आम समस्त दरकार क्षमता आम समस्त दरकार एमती कई जगत ना कहीं के कहे छाती हाथ लगे ना मोर क्षमता दरकार ना मोर पदवी दरकार ना मोर सुख स्वच्छंद दरकार
गोटे आनंद कौन भाई कहले हाई आमर हाई लो मिडियम सेमती किसी ना बुझे जी साधना कर संगीत साधना करवश्य कहीपर अवश्य साहित्य संगीत अनभिज्ञ साक्षात पशु कुछ विषाणहीन जीवन काल भितर जार साहित्य ज्ञान ना संगीत ज्ञान ना से होती गोटे गोटे पशु पुणी केमिया पशु आप जानते ना ना प्रस्तुत केमिति पशु ना आम शास्त्रकार जहाँ कही केमिति पशु सी ना पुछ विषाण विहीन पशु के आप देखिए पशु को सुंदर कौन लगे ना तार पुछ तार पृष्ठ भागटा लांच लांच पशुर लांच थे सुंदर लगे ना ना आउ विषाणहीन आगे सिंह थी पशुर जी सिंह थी पछरे पुछ थी मैंने लांच थी तार से पशुटा भाई सुंदर दिशे अर्थात जीवन काल भर साधना कर आवश्यकता अच्छी भाई हाथ मारुँच ना एमती कौन कह ना साहित्य क्या कह संगीत क्या कह बुझा दरकार साहित्य क्या कहते शब्दार्थ भाव साहित्य छाड़ी जावा कथा ना मन पड़ा कहीदे आप साहित्य क्या कह ना शब्दार्थ भाव साहित्य शब्द सहित अर्थर भाव हूँ साहित्य कौन शब्द सहित अर्थर भाव छोटिया पिलाटीए जिते से संसार विषय किसी जानी कौन सी वस्तु विषय तार ज्ञान ना से माँ को कौच माँ मत माऊ दिए अर्थात पिला को तृष्णा आसला शोष लगे से पानी की कौच माऊ दिए किंतु आप अभिधान में खोजे माऊ शब्दर अर्थ सेमती किसी ना जे कौ जगह पानी लिखाई हाँ नील थी जल थी इत्यादि इत्यादि तार प्रतिशब्द थी अर्थात ये माँ बुझी जाऊँगी ना पिलाटा कौन कौच कहीं ना से भावार्थ कौन से भावार्थ से भाव कहला ये तार अर्थ बुझेगा किंतु अभिधान को यदि आप अनुकरण करेंगे अभिधान थे शब्दार्थ अभिधान में शब्दर अर्थ मिल जाए किंतु भावर अर्थ मिले तो कहबार तात्पर्य होची ये साहित्य एमती एक शास्त्र ये शब्द सहित अर्थर भाव आसे शब्द मिलू तार अर्थ मिलू एपटे भाव मिलू तार अर्थ भी मिलू शब्द अर्थ भाव ये समन्वय हूँ साहित्य तेणु आम शास्त्रकार के सुंदर भाव वर्णना करने जाने आश्चर्य हे आम कहीं बुझीने बोली सब प्रकार दुरावस्था ना ना आपंकर एड बड़ कलोनी आपण राजधानी माने छाती ऊपर समस्त बास कर ना राज उवास ना ना राज कर्मचारी भाव में समस्त चाहते भुवनेश्वर खंडे को अटमर पड़ता कि पुरी खंडे को अटमर पड़ता कि समस्त व्यक्ति व्यस्त आपण मैंने समस्त अच्छा आनंददायक कथा किंतु ये आनंददायी कथार कहीं भागीदार हो पारे अंशीदार हो पारे जीवन में वास्तव सुख कौन जीवन में वास्तव सुख हूँ यह संसार को आसला पुओ झील करा 10 महला बिल्डिंग करा 10 बाटी संपत्ति करा ये हूँ वास्तव सुख बोले भावुँ किंतु वास्तव आनंद को एपर्यंत अनुभव करते आनंदमय आनंद सत्ता को एपर्यंत हृदबोध करेंगे जो जीव नित्य निरंतर दुख 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 ही उपभोग करुँ ना ना जो सुख को आम भावी नहींचे निरंतर बोले ताहा हूँ माया मरीचिका ताहा क्षणिक अल्प समय पे आसे तो आमको लगे बहुत समय पर्यंत रोचे जो दिन आमको नुआ नुआ चाकरी मिली मुझे आप जो दिन नुआ चाकरी मिली से दिन खुशी होता कि से दिन में खुशी आज ना चापग्रस्त ना ना राजकर्मचारी भाग्यवान गोईठा गोईठा खाती से जिते जाने एकांत मन आम मान स्वाधीनता बोली किसी ना कहीं आम मुंड बिकिचे पर निकट में परतंत्र भाव में पराधीन भाव में जीविका निर्वाह करुचे तेणु या दुख कौन थी पारे जार स्वाधीनता ना स्वतंत्रता ना जीवन में दुख ही दुख तेणु आमको जहाँ प्रतीयमान होती जहाँ सुख रूप से ताहा वास्तव दुखर कारण तेणु सुख आम जहाँ संसार बोली कहूचे ताहा क्षणिक किंतु
संसार ठार जो आम दूरेक ईश्वर सन्निकट रहा संसार को दूर कर ईश्वर को जो निकट करवा ताहा हूँ आनंद एवं सी आनंद चिरस्थायी आम समस्ते आनंद पाइबा कथा किंतु कौन पर आम दुख पाचे नार कारण हूँ आम समस्ते ईश्वर अंश ईश्वर होती आनंद सत चित आनंद से सत्यर प्रतीक से चित मान चेतनार प्रतीक से आनंदर प्रतीक आम तांकरी अंश आम भी आनंद पाइबा कथा ईश्वर जीव चेतना अमर सहज सुख रास आम ईश्वर अंश जेहेतु ईश्वर जो होती आनंदमय तेना आम सब आनंद पाइबा कथा दुख पाइबार कारण कौन ना दुख पाइबार कारण हूँ आम मान भीतर थिबा कामना ए कामना कौन करे ना आम प्रति मुहूर्त जीवन प्रति आनंद को जर्जरित करूँ अर्थात संसार सहित जो जीव संलग्न हो जाए से तार दहन प्रक्रिया आरंभ हुई अर्थात जीव जीवन जो प्रकृत आनंद से आनंदटा धीरे 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 अपसरी जाए आम ही दुख पा तेणु आम जीवन परम कर्तव्य कौन होगा उचित परम लक्ष्य कौन होगा उचित ना ईश्वर सानिध्य लाभ करवा जागत गोविंद चरण आनंद प्राप्त हो ना सबुठ बड़ा आश्चर्य कथा हूँ गोविंद चरण में शरण पशिवाई आमको कौन करने पड़ो आम भीतर थी अहंकार को हनन करने पड़े ध्यान दें गोविंद चरण में जीव केते शरण पशे ना ता भीतर अहंकार को जिते से हनन करे माने मारी पड़ा जीव भीतर अहंकार थिला पर्यंत से ईश्वर शरण में आसी न था ईश्वर चरण को अनुगमन कर न था आपण मैंने देखो कलिरे आम जिते बर्तमान अच्छे जिते सब कलिहत जीव अच्छा ये सामाजिक अस्थिरता कौन पाई कहले आम समाज जो अस्थिरता कौन पाई आपण मैंने राजधानी अच्छा आपण मैंने जो दैन्य अवस्था अच्छा गुड़ाए अमनुष्यंकर प्रादुर्भाव आपंकित भयभीत आम मैंने गाँव में रही सेमती आतंकित भयभीत चर्चित निश्चित प्रति मुहूर्त स्पष्ट दिवालोक आम कहीं सुरक्षित नौ बाहर कथा छाड़ तो आम घर भी आम कहीं निजे सुरक्षित नौ क्या पाखे ना बापा पाखे झी भी सुरक्षित नुहे स्वामी पाखे स्त्री भी सुरक्षित नुहे ताने आप विचार करूँ आम मानकर दयनीय दशा केमी देशर दयनीय दशा कौन आम मान भर मनीष पणियाटा केमी छपी जाइए लुचि जाइए हजि जाइए पशुरे जिते छुआटे जन्म हुए कुकुर छुआटे जो जन्म हुए आम कुकुर पिला बोले कहे ना ना बिल छुआटा जन्म हुए बिले छुआ बोली आम कहे किंतु मनीष पाखर जन्म नौथिबा पिलाटा को आम के मनीष कहूँ आम कहीं कहूँ आम समस्त यहाँ अनुभव आनीचे सब आम कहे आपण आशीर्वाद गुरु को जो जाऊे समर्पण कर दौचे ताकूटे केमी आशीर्वाद करूँ भल मनीषटी केमी अर्थ मनीष पिलाटा जन्म मनीष हो न था मनीष कर गढ़ी तोड़ा हूँ आम समाज कर्तव्य समाजर कर्तव्य कहले से पिलाटी जो परिवेश भितर जो भौतिक परिवेश भितर बढ़ुची से पिलाटी से भौतिक परिवेश की तार समाज कहुए तार गोष्ठी कहुए
ତାକୁ ସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂଘଂ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି, ସେ ସମାଜର ଶରଣକୁ ସେ ପଳେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ସମାଜ ତାକୁ ଠିକ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମ ପିଲାଟା ଯଦି ଆଜି ଅମଣିଷ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସମାଜ। ସମାଜ କହିଲେ କିଏ? ତା ପରିବାର ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସମାଜ, ତା ପରିବାର ହେଉଛି ଦାୟୀ। ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ ସେ ପିଲାଟା ମଣିଷ ହେବାର। ମାତା ପିତା ସହିତ 4 ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମା ମାନେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ 16 ସଂସ୍କାର କଥା ବିଚାର କରାଯାଇଛି। 16 ସଂସ୍କାର କଥା 16 ସଂସ୍କାର କଥା ଆମ ବୈଦିକ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ସେ 4ଟି ସଂସ୍କାର କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମତଃ ପିତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର, ତୃତୀୟରେ ପିଲାର ପରିବେଶ ସଂସ୍କାର, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ତାର ସଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର। ଏ 4ଟି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକଥା ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବା ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ବାତାବରଣଟା ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତାହେଲେ 4 ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆମେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରାମାୟଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ, ସମାଲୋଚନା କଥା କରନ୍ତୁନି, ରାମାୟଣ ଖାଲି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆପଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ। ଇଏ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। କ'ଣ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ରାମାୟଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀକାଲି ଜନ୍ମ ନେବେ। ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କହିଛି, ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଏ, ଯଦି ସେଇ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ମାନିବା ଏ ସମାଜ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏ ସମାଜ ସୁଧୁରିଯିବ। କ'ଣ? ପ୍ରାତଃକାଳ କଇ ଉଠି ରଘୁନାଥ, ମାତୁ ପିତୃ ଗୁରୁ ନାହି ମାତା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଏତିକି କରିବା, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ହେଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ପିଲାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା, ଆପଣମାନେ ଜେଜେମାପା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବା ଆମ ଘରର ପୁଅ ବୋହୂ ଆମ ପିଲାଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବା ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତୁ ମଥାକୁ ନୁଆ, ମଥାର ଅହଙ୍କାରଟା ତୋର ପାଦରେ, ବାପାଙ୍କର ପାଦରେ, ମାଙ୍କ ପାଦରେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାରଟା ଆମ ଶିରରେ ଥାଏ ନା, କାହାକୁ ମଥା ନୁହେଁ ନା? ଅହଙ୍କାରଟା ଯଦି ଥାଏ ପୁଣି ତାର ମଥାରେ ଥାଏ, ଶିରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶିରଟାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନୁଆଇବା, ଆମ ମଥାର ଅହଙ୍କାରଟା ଧୀରେ 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 ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନଈ ପଡ଼େ, ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନ ହଜନା, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯେତେ ଫଳ ଅଧିକା ବସେ ନଈଯିବ ନା। ତେଣୁ ଯେତେ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ସବୁବେଳେ ନଈଯିବେ। ଅହଙ୍କାରୀ ସବୁବେଳେ ମୁହଁଟାକୁ ଉପରକୁ ରଖିବ। ନିରହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା, ସବୁବେଳେ ମୁହଁଟାକୁ ତଳକୁ କରେ, ମଥା ମତ କରେ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଆମ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ଯେ ତୁ ମଥା ମତ କରେ। କୋଉଠି? ମାତୁ ପିତୃ ଗୁରୁ, ମାଙ୍କର ଚରଣରେ, ବାପାଙ୍କର ଚରଣରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ, ୟାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥାମତ କଲେ ସେ ପିଲାଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣକୁ ତିଆରି କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାଣ କାଳରେ ଯେତେ ମା ବାପା ଥିଲେ, ପୁରାଣ କାଳରେ ଯେତେ ପିଲା ଥିଲେ, ଧ୍ରୁବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ ହେବେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜଣେ ଅସୁର, ଅସୁର ଘରର ପିଲା, ଇଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହରିଭକ୍ତ କେମିତି? ଏଥିରେ ମାଙ୍କର ଭୂମିକା, ମାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୂମିକା ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହରିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମା କୟାଧୁ, ସୂଚତୁରା ରମଣୀ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ
ଅସଜଡ଼ା ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼େ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଘରର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ବା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସମାଜ ସୁଧାରିବା ତାଙ୍କରି ହାତରେ, ସମାଜ ସଜାଡ଼ିବା ତାଙ୍କରି ହାତରେ, ସମାଜ ବିଗାଡ଼ିବା ବି ତାଙ୍କରି ହାତରେ। ତ ଅସ୍ତୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି। ରାମାୟଣ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନେବା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ମଥାର ଅହଙ୍କାରଟା ଆମର ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ଭୂମିରେ ରୁଟି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଅସଜଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜିର ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଦଶା, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାଧୁବାଦର ପାତ୍ର। କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପଛ କରିଛନ୍ତି ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଟିକେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କିଏ ସେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେ, ଶୁଣିନେ, ଜାଣିନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କେବଳ ଅନୁଭବର କଥା ଆମେ ଏଠି ବଖାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆପଣ ରାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇକି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ଗୁଡ଼ାଏ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଆୟୋଜନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଆୟୋଜନର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଅନୁଭବର ଆଣିବା। କାହିଁକି? ଆଦି ଅନ୍ତ যাহার লীলা অনন্ত ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ, ଯଶ ଅନନ୍ତ, ଗୁଣ ଅନନ୍ତ, ନାମ ଅନନ୍ତ, ତାକୁ କିଏ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ? ଆମକୁ ଶୋଷ ହେଲେ ଗିଲାସେ ପାଣିରେ ଆମର ଶୋଷ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଆମେ ଗଡ଼ିଆଟା ଯାକ ପାଣି ପିଇଦେବା କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହିମା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସତୀଙ୍କର ବହୁ କଥା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନାମଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମର ମହିମା କ'ଣ? ଆମେ ରାମ ନାମ କହୁଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଏ ନାମର ମହିମାଟା କ'ଣ? ଏ ନାମଟାକୁ ରଟନା କଲେ, ନାମଟାକୁ ଜପ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଲାଭଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ କେବେ ତର୍ଜମା କରିଛେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଦରକାର। ହଁ ନେବା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର କି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ନାମରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆକୁ ନେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଦୈନ୍ୟ ଦଶା କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁଠି ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମାଜରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିରତା? ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଙ୍ଗା? ଆମ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଓମ ଦେଉ ଶାନ୍ତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଶାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି, ଆପଃ ଶାନ୍ତି, ବନଃ ପତୟଃ ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଦେବାଃ ଶାନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ? ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତର ଶାନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ବି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ କେମିତି? ତାର କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ନାମ ଜପ କରିକି ଶାନ୍ତି ପାଇବା? ସେଦିନ ପରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ 6 ଥର ରାମ ନାମ କହିଥିଲେ। ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି, ରାମ ରାମ କହି ରାମ, ହରେ ରାମା 6 ଥର ରାମ ନାମ କହିଥିଲେ। କିଏ? ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ଆମେ କହୁଛେ
ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃକାଳେ ସ୍ମରଣ ମୃତ୍ୟୁଆ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜୀବ ଯଦି ଥରୁଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ ଆଉ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ୟଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ। ଜୀବ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ କୋଉ ସମୟରେ ଅନ୍ତକାଳ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ଥରୁଟିଏ ସ୍ମରଣ କରେ ତାହେଲେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ତ 6 ଥର ନାମ ନେଇଥିଲେ, 6 ଥର ନେଇଥିଲେ, ଥରେ ଥରେ 2 ଥର ନେଇଥିଲେ ତ 6 ଥର ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କୋଉଠି ଗଲେ ରାୟ ଗୟ ସୁରଧା ତନୁ ପରିହରି ରଘୁ ବିରହୁ ରାୟ ଗୟ ସୁରଧା। ତନୁ ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, କାହା ବିରହରେ? ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିରହରେ। କୋଉଠିକି ଗଲେ ନା ରାୟ ଗୟ ସୁରଧା। ଏ ସୁରଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ପରମ ଧାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ହତଭାଗା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେତେ ପାପ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରିଛେ, ତାର ଇଏତା କିଛି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିଛେ, ତାର ଇଏତା କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଉପରେ ଆମେ କଣ ରାଜହଂସ ନା ନାହିଁ। ଯେ ଜନମ କେ କାଲି କାଲ କରାଲା କରତବ ଗାୟସ ତେରେ ସହାରା। ବେଶଟା ହଉଛି ମରାଳା ମାନେ ରାଜହଂସ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ମନ୍ଦ ବାୟସ। ବାୟସ ବୋଲନ୍ତି କାଉ। କାଉର ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ଅତି ହୀନ ପ୍ରକୃତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ହୀନ ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ନିଜକୁ ଭାରି ଚକାଚକ କରିକି ରଖିଛେ। ବେଶ ମରାଳ, ବେଶଟା ଆମର ରାଜହଂସ। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ହାତ ପକେଇବା, ଯୋଉଠିକି ଆଖି ପକେଇବା, ଯୋଉଠିକି ନଜର ଦେବା, ସେଠି କେବଳ ପାପ 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 ହିଁ ପାପ। ଆଉ ସେ ପାପ ପଙ୍କିଳ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜୁଡୁବୁଡ ହଉଛି। ଯେ ଜନ୍ମକେ କଲି କାଳ କରାଲା, ଏ କରାଳ କାଳ କଳି କାଳରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ପାପ ପଙ୍କରେ ସେମାନେ ଡୁବିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାପ ପଙ୍କରୁ ନିସ୍ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା କିଏ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ରାମ ନାମକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସହାୟ କରିବା। ରାମ ନାମ ଲମ୍ବନରେ ନହିଁ କଲୁ ଭଗତି ବିବେକ। कौन आश्रय ना नही कली करमन भगति विवेकु बलिर अन्य कौनसी कर्म नहीं, अन्य कौनसी भक्ति नहीं, अन्य कौनसी विवेक नहीं। राम नाम अवलंबन केवल एकमात्र अवलंबनीय गोटे मात्र सहारा से होची राम नाम, रामकर नाम। अच्छा मैं आप चिंता कले ये जो राम को सहित नामटा जोड़ी है ना नहीं, राम को सहित नाम जोड़ी है, नाम सहित राम भी जोड़ी है, उभय परिपूरक। नाम कौन कहले बुझे, नाम कहले राम को बुझे, नाम कहले कृष्ण को बुझे। हरे राम हरे कृष्ण, नाम जदि कहबार नाम दिया कौन नाम, राम का नाम ना कृष्ण का नाम, ईश्वर का नाम सबरी ऊपर। अच्छा ये नाम ना लाभटा कौन हम
ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ରୂପକ ରସାୟନ ମାନ କରନ୍ତୁ, ରାମ ରୂପକଟା ନେଇକି ମାନ କରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥ ହେବେ, ସବଳ ହେବେ, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାଳିମା ଥିବ ସବୁ କାଳିମା ଗରିମା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏ ରାମଙ୍କ ସହିତ ନାମଟା ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ମା, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହାର କାମ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତାଙ୍କର ନାମଟା ସ୍ୱତଃ ହେ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଚିରକାଳକୁ ରହିବ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମକୁ କୋଉମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିଏ ଆମକୁ ଅମର କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅମର କରି ରଖିଛେ ନା ତାଙ୍କର କୃତ କର୍ମ। ତିନୋଟି କର୍ମ ଆମର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା କୃତ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା କାରିତ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ। ଏ ତିନୋଟି କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥାଏ। କୃତ କର୍ମ ଯାହା ସେ କରିଛି, କାରିତ କର୍ମ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଛି, ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ ସିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ଏ ତିନୋଟି କର୍ମରେ ଏ ଜୀବ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ତାର କରିଥିବା କାମଟା ସଂସାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାରି ନାମଟା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମନେ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଯଦି ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ରାମଙ୍କର ଚରିତଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ରାମଚରିତ ମାନସଟାକୁ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ନା ଜୀବ ଚରିତ ସହିତ ରାମଙ୍କର ଚରିତଟାକୁ ନିଜ ଚରିତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ରାମଚରିତ ମାନସ। ये ग्रंथर नाम कौन ना रामंकर चरित। ये जो चरितर कथा चित्रर कथा ना आउ ये चरित्रटा को निज चरित सहित जोड़ी दियो। आमे आम जीवन चरित्रटा को रामंकर चरित सहित जोड़िले आम नाम भी सेमती सुंदर हम। आ ये हूँ नामर महिमा। कौन नामर महिमा ना व्यक्ति निज कृत कर्म कारित कर्म अनुमोदित कर्म को सरस सुंदर करी गढ़िले तार महिमा सुदूर प्रसारी होता है एवं ताकू ही परम धाम प्राप्त होता है बोले भक्तवत्सल भगवान की। आ रघुनाथंकर चरित कथा जो आम विचार करवा से अति दिव्य अति मंजुल अति सरल अति निर्मल। भगवान कथा को जिते आलोचना करवा रामंकर कथा को जिते आलोचना करवा ताहा अति मंजुल अति सरल अति निर्मल। निर्मल माना कहले ये निर्मल कथा को किए पाइब ना जहाँ मन निर्मल। निर्मल मन जेहि कहले जार मन निर्मल हो से निर्मल कथा को शुणा मन पोषण कर इच्छा बढ़ेब। आउ जार मन निर्मल नहीं से कथा को आसी पारे ना। कहले आवत ईश्वर अति कठिन राम कृपा बिनु आई न जाई। समस्ते ट्यूबवेल गाधोले सवारे गाधोले तत्कालीन परंपरा कौन गाधोवा कौटी जाए आम जाए सरोवर को स्नान करने जाए पोखरी की स्नान करने जाए। ताले पोखरी की जो स्नान करने जाओ से देहर समस्त महिला पोखरी में छाड़ी देकर आसू। ताहले ये सरोवर को जो मैंने आसती आ किए आसती जो मैंने आसती मैंने किए आसती ना राम कृपा बिनु आई न जाए वो मैंने ठीक आसवे ना जो मान रामंकर कृपा है ईश्वर जहाँ को कृपा करेंगे से माने ठीक आसवे अन्यथा अन्य आसपारे। आपणकर राजधानी में बड़ बड़ वस्त्रालय अच्छा आपण मैंने जो वस्त्र परिधान करछंती ये हूँ आपण मन पसंद आपण जहाँ को पसंद कले ताको परिधान कले। ठीक सेमती ये भवन भीतर को ये परिसर भीतर को आनंदमय परिसर भीतर को किए आसो ना ईश्वर जो मान को पसंद कर
କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବି ନେବେ ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପିତାଙ୍କର ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଘଣ୍ଟାଏ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟର ସମର୍ପଣରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ସରୋବରକୁ କିଏ ଆସେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହୁଏ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାମ କୃପା तृतीय जुगे गोटे घटना घटी शंभु भगवान शंकर ये कौटी रुहति ना ये रुहति कैलाश पर्वतर शिखर देश कैलाश पर्वते रम्ये गौरी होती शंकर शंकर भगवान रहती कैलाश शिखर उपरी परमागिरी बड़ कैलाश যদি আপনার বিপরীত ক্রমে কহিবে রম্য কেউ জায়গা পরম রম্য খালি রম্য রম্য শব্দ অর্থ হচ্ছে সুন্দর পরম রম্য মানে পরম সুন্দর অতি সুন্দর কেউ জায়গা না পরম রম্য গিরিবর কৈলাস গিরিবর গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাস ভগবান শঙ্কর যোউঠি রুহନ୍ତି তাহা হচ্ছে গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাস এবং সে জায়গা হচ্ছে পরম রম্য পরম সুন্দর। আপনার বুঝন্তু আপনার কৈলাস পর্বতর শিখর দেশে शंकर भगवान आ पार्वती सहित शंकर भगवान शिवों सहित पार्वती बास कर जीवन काल भर कैलाश पर्वत को जाए आपण मैंने किए जाइए आम जीवन काल भर कैलाश पर्वत देखने अच्छा जीवन जो कैलाश पर्वत आम देखने कि जाइने सुंदर बोली केमी कह गोटे जिनटा को देखला सीना आम सुंदर बोली कहवा देखने एमती सुंदर केमी कहवा गोस्वामी बड़ सुंदर वर्णना कर रामचरित मानस से कहले ये ग्रंथर नाम हूँ रामचरित मानस ये चरितर कथा ये चित्रर कथा नहीं कैलाश पर्वत एक भौतिक परिवेश से भौतिक पर्यावरण भीतर को देखिले नयन लभाए आखि की सुंदर दिशी पाए जो जिनिस आखि की सुंदर ताहा मन को हरण करें मन को सुंदर करें विचार कर आखि की जहाँ सुंदर दिशे ताहा मन को सुंदर करे ना मन को सुंदर रूपे गढ़ी तोली पारे ना नहीं जीवन काल भितर सुंदरटा कौटी गढ़ी तोलिबा दरकार ना सुंदरटा आम हृदय को गढ़ी तोलिबा दरकार आम मन को गढ़ी तोलिबा दरकार आखि की जोटा सुंदर हुए तो ताहा आम हृदय को सुंदर करी गढ़ी तोली पारे ना मन को सुंदर करी गढ़ी तोली पारे ना। तो कहबार तात्पर्य कैलाश पर्वत आम देखिने जाइने किंतु आम ये प्रमाण करने गोस्वामी तुलसी कहले शंकर भगवान जो जगह रुहते क्या सहित पार्वती सहित से जगह हूँ परम रम्य गिरिवर कैलाश सदा जहाँ उमा शिवानी बसु जो जगह उमा रुहती शिव रुहती से जगह हूँ परम रम्य से जगह कौन आ शंकर किए से पार्वती उमा किए ना से उमा और पार्वती कहीं नुहति गोस्वामी तुलसी बालकांड अति सुंदर भाव वर्णना कर मंगलाचरण कहले भगवान शंकर श्रद्धा ये भगवान किए भग किए ये शंकर किए उमा किए ना शंकर होती विश्वास उमा किए राम भीतर श्रद्धा आम अंतःकरण में जिते विश्वास आम अंतःकरण जिते श्रद्धा भाव हुए ये दुईटी भाव विश्वास भाव सहित श्रद्धा भाव जिते हुए
যেତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବାସ କଲେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କଲେ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରମ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଏ ହୃଦୟ ହେଉଛି କପିଳାସ। କହିଲେ ହୃଦ କପିଳାସରେ ରହୁ ଅଛି ପ୍ରେମ ଝର, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ନଈ ସ୍ୱୟଂ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀରାମ କପିଳାସରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀକି ଖୋଜୁଛେ ନା ନାହିଁ? କପିଳାସ ଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, କହିଲେ ନାହିଁ। କପିଳାସ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ, ଭାବକୁ ଲଗେଇକି କବିତାରେ କହିଲେ ହୃଦ କପିଳାସେ ବହୁ ଅଛି ପ୍ରେମ ଝର, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱୟଂ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ତାହେଲେ ହୃଦ କପିଳାସ, এই হৃদয় ভিতর কথা সে କହିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? এই ହୃଦ କପିଳାସର କଥା କହିଛି, এই ହୃଦ କୈଳାସର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କିଏ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେ ଈଶ୍ୱର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସେ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥାନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗୋଇଠା ମାରିପାରିବେ? ଜୀବନରେ କଦାପି ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଥା ନଇଁଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏବଂ ଏ ବସ୍ତୁ ବିଲୟ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟଶୀଳ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାଇଁ, ଏ ମୋ ପରମ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମୋ ପରମାତ୍ମା, ଏ ମୋ ପ୍ରାଣର ଇଷ୍ଟ, ଏ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆମେ କରୁଛେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ମଥା ନଇଁ ଯାଉଛି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ତ ଆପଣ ବିପଦ କଥା ଶୁଣିବେ ନା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ହୃଦ କପିଳାସ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେ ତାହା ବି ପରମ ରମ୍ୟ, ଅର୍ଥ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାପ୍ତି विष्णु को यदि आपण पाइबे ताले कोन दरकार ना विश्वास दरकार। विश्वास है विष्णु प्राप्ति। आउ तर्के बहु दूर यदि हमें तर्क कले तर्जमा कले ता विषय कि से ब्रह्म काहे कि से असले पूरा वितरटा कथा कहिले तर्के बहु दूर। ध्रुव सत्य हिबार के अनुभव कर ताको अनुभव आनिबा दरकार। आउ श्रद्धा कथा मु कहितली कहले श्रद्धा भाव श्रद्धा भाव श्रद्धा भाव जार श्रद्धा भाव बिना जते सब मारो मारो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोले भक्तवत्सल भगवान की। आपण परिवार कथा विचार करत आपण परिवार कथा विचार करत शिव पार्वती केते आसीले परिवार भितर आम शिव पार्वती अच्छा आम भितर शिव पार्वती अच्छा परिवार में बापा माँ को विश्वास करुँच बापा ता पुओ को विश्वास करुँच स्वामी ता स्त्री की विश्वास करुँची जिते परस्पर विश्वास रे बांधी हुई जाती बोले विश्वास चलो जगत विश्वास है सृष्टि विश्वास
ଜଗତଟା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କି ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଚଳୁଛେ, ଯଦି ଏଠି ବସିଛେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆଜି ସୁଧୀର ଜେନା ଯେମିତି ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବିପଦ କଥା ଶୁଣିବେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିକି ବିପଦ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଉଗ୍ରବାଦୀ, ମାଓବାଦୀ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଘରେ ନେଇକି ଜୀବନ କାଳରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାନ୍ତି, ଲୁଚିକି ପରେ ବସିଥାନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ କରିବା, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହେଁ, ବିପଦ ମିଠା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ରହିଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଦେଲେ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ, ଚା ଟିକେ ଦେଲେ, ବସନ୍ତୁ, ବିପଦ ମିଠା କଥା ହେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଦୁଇଟା ଭାବରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଇଏ କୋଉ ଯୁଗର କଥା? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହିଁ, ଚାରି ଯୁଗର କଥା ଆମର କହିଲେ, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଚାରି ଯୁଗର କଥା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା କୁହା। କାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା କ'ଣ କହିଥିଲେ? କଥା ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଚାରିପାଦ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେବ? ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏକ ବାଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହିଁ ଶମ୍ଭୁ ଗଏ କୁମ୍ଭଜ ଋଷି ପାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୋଉଠି ରହିଲା ବାଲା? ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। କୈଳାସ ପର୍ବତଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ହିମାଳୟ ଉପରେ କୈଳାସର ଶିଖରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ। ଇଏ କୁମ୍ଭଜ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ବିପରୀତ ଦିଗ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା। ଏ ଦେବ ମହାଦେବ ଯାହିତାଇ ଦେବତା ନୁହେଁ, ଦେବ ମହାଦେବ, ଇଏ ବଡ଼ ଦେବତା। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଯାହାର ଯାହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। କାହିଁକି? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସିଏ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତ ଅସ୍ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, କୁମ୍ଭଜ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ଇଏ ଉପରେ ରହିଲା ବାଲା କୁମ୍ଭଜ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ପତ୍ରର କୁଶ ଆସନ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କୁମ୍ଭଜ ମୁନି ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କୁମ୍ଭଜ ମୁନି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରାମ କଥା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ମା ପାର୍ବତୀ, ସତୀ ମା ପାର୍ବତୀ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସତୀ ଥିଲେ। କହିଲେ ନା, ତ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଦକ୍ଷିଣକୁ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ରାମ କଥା ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ରାମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଉତ୍ତରରେ, ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମ କଥା ଚାଲିଛି, ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଇଏ ଉପରେ ରହିଲା ବାଲା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମା ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ତଳକୁ ଯିବି। ନା କାହିଁକି? ନା ରାମ କଥା ଶୁଣିବି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି। ନା କାହିଁକି? ନା ରାମ କଥା ଶୁଣିବାରେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାରେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି। ନବଦା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା, ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି LSWR, ବେଳେବେଳେ ତାକୁ LSRW କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରେ? ନା ପ୍ରଥମେ ଲିସନିଂ, ଶୁଣୁ, ତାପରେ ସେ ସ୍ପିକିଂ, ତାପରେ ସେ କହିବ, ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ, ତାପରେ ରାଇଟିଂ କରିବ। LSRW ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ଆମେ କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସମାଜ ବିଗିଡ଼ିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଲି କହିବା। ଆମ ବଡ଼ କହିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାଲି ମୁଖପତ୍ର ସାଇଛନ୍ତି, ବୁମ୍ ଧରିକି ସେ ଖାଲି କହିବ, ଇଏ ତାକୁ କହୁଛୁ, ସେ ଆକୁ କହୁଛୁ, କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜ ବିଗିଡ଼ିଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ କଥାର ଆଦି ପ୍ରସାରକ। ଇଏ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲା। ରାମ କଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କହିଲେ ରଚି ମୋ ଦେଶ ନିଜ ମାନସ ରାଧା, ପାଇ ସୁଷମାର ଶିବାସନ ଭାଷା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବୋଲେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ରଚି ମହେଶ ନିଜ ମାନସ ରାଧା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରଖିଥିଲେ, ମନରେ ରଖିଥିଲେ। ପାଇ ସୁଷମାୟ ଶିବାସନ ଭାଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇଲା ପରେ ଶିବାମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥିଲେ।
आदि प्रसारक आदि वक्ता होती शंकर भगवान किंतु सी कहले मु शुणी ना कौन शुणव ना मो प्रभु कथा शुणी ना कौटी शुणव ना दाक्षिणात्य ना क्या पाखे ना कुंभजंक आश्रम ना नाथ तुम्हें जदि दक्षिण दिगरे कुंभजंक आश्रम राम कथा शुणव मुझे आश्रम एकुटिया कहीं आउ कि अच्छी ना दियर अच्छी ना ननद अच्छी ना शाशु अच्छी ना शशुर अच्छी सती कहले शंकर घर सती माँ कहले कहले किया घर अच्छे आम भवन तो कहले तुम्हें आउ तुम्हें मोर पति पुरुषोत्तम देवदेव महादेव आम हूँ आपणकर धर्मपत्नी सती ठाकुराणी आउ तो कहीं ना आम परिवार तुम्हें जब एठू जीव ए भवन में एकाकी रही लाभ रही मुझे ना कौड़ी जीवन से आपड़ देखो आम संस्कृति में पत्नी आवश्यकता कौन पर रही भारतीय संस्कृति एटा महान संस्कृति या तो दली चकटी नष्ट नष्ट कर सारे आम अत्याधुनिक ना पाश्चात्य संस्कृति अनुकरण में आम प्राच्य संस्कृति को नष्ट नष्ट कर सारे हत्या कर सारे आम प्राच्य संस्कृतिर मर्यादा किसी रहा भारतीय संस्कृति ये बुद्धिमंत ये विश्वगुरु ये विश्व दरबार में पूजित है भारतवर्ष गायन्ते देवाखिल गीत गाने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा पदमार्ग भूता भवन्ति भूय पुरुषा समन्ता अत्र जन्म मंगल अत्र मरण मंगल एटी जे जन्म ग्रहण करछि तार मंगल एटी जे मरी जाइछि से जे मंगल स्वामी विवेकानंद ने कथा पचराय देला अपन माटीर चमत्कारिता गण माटीर वासना आमे सही राई जारा पुरा आमे सही राई जारा जेते से जनमी सीता दमयंती रखिले कीर्ति अक्षर खाली से नुहे कहले समर प्रांगणे लक्ष्मी बाई मीरा गणित शास्त्र लीलावती धीरा सतीत्व सावित्री परा समनातु कले जय आमे सेई राइजार आमे सेई राइजार स्वामीजी कहले मुझे राइजर से माटीर पुओ कौ माटी ना जो माटी हूँ कृषिर माटी जो माटी हूँ कृषिर माटी जो माटी हूँ मुनिर माटी आउ जो माटी हूँ सतीर माटी जो माटी हूँ जतिर माटी से राइजर पुओ एक युव सन्यासी अपूर्व सुंदर रूप तेजिया चेहरा हाँ सते जमी मुखमंडल ज्योति प्रतिभात होती दीप्यमान चेहरा को देखला पर समस्त चकित होती तो कहबार तात्पर्य माटीर महिमा माटीर गरिमा कमे बुझीपार आम पे बुझे ना बुझेले से बुझे आम चाहिए माटी उपर बसना कौ माटी उपर बसी जाए ना जो देशे गाऊ रामायण कहे सुआ कहे भागवत सेपरी माटी जन्म होइमु सते केड़े भाग्यवत ये माटीर महिमा हूँ तेणु आम नष्ट नष्ट कर सारे कस्तूरी कुंडल बसे मृख ढुंड मुंड मही ऐसे प्रभु घट घट बसे मृख जाने ना आम समस्ते मूर्ख पलटि जाइए निर्बोध पलटि जाइए आम माटीर महिमा को आम बुझीपार तस्तु कहबार तात्पर्य भगवान शंकर जो जाइछन्ति दक्षिण अभिमुखे सती कहले मु तुम सहित ना कहीं जी देखो ना पति और पत्नी ये जो भावना आम बह कौन पाई कर पंडित वीरेन्द्र पंडा आपने शुणी प्रवचन कहती आम भारतीय संस्कृति में कनक वेदिका उपरे पुरुषटीए 33 कोटी देवता साक्ष्य प्रदान करी जहाँ को वर्ण करे कौ पर्यंत ना मरण पर्यंत वर्ण करे सी होती धर्मपत्नी आपण संसार में धर्म शब्दटा क्या सहित जोड़ी धर्म भाई मैंने कहीपर धर्म भौणी मैंने कहीपर धर्म बापा मैंने कहीपर धर्म माँ मैंने कहीपर धर्म किए के किंतु पत्नी धर्म गोटे कहीं ना सर्वेषु धर्म कार्येषु
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ କୋଉଠି ବସିବେ ସେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ସର୍ବେଷୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ପତ୍ନୀ ଦକ୍ଷିଣେତୁ ଶୁଭା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସମିତି ହେଲା, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ମଣିଷ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ ଏତେ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାଷା, ଏତେ ପ୍ରକାର ଭର୍ସନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସହ୍ୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ମତାମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଚାଲିଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା କିଛି ଜାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାଟି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛି ବା ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି, ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ଭଦ୍ରୋଚିତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାହା ଶୋଭନୀୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଏ କାହାର ମାଟି ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ? ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମାଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମି ଥିଲେ କେତେ ଯେ ମୁନି ଋଷି, ଗୀତ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯତନେ ଥିଲେ ରଚି, ଆଲୁଅ ହୋଇ କଢ଼ାଏ ପଥ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଭାଷ, ଭାରତ ମୋର ଦେଶ, ଭାରତ ମୋର ଦେଶ। ତାହେଲେ ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୋଟେ ପୁଅ ବା ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାକୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭର୍ସନା କରିକି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆଗ ଭାରତ ମାଟି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ଲାଗିବ। ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ? ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ। ପରର ଝିଅ, ପରର ସ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନା ମାତୃବତ, ମା ଜ୍ଞାନ କରିବା। ସେ ଝିଅ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ ବା କାହାର ପତ୍ନୀ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ମାତୃଜ୍ଞାନ କରିବା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି ନା ୟାର କୁପରିଣାମ ଘଟୁଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇନି, କେମିତି ନିଜକୁ ବୁଝିନେ। ବିବାହ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କଲେ। ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ମା ଜୀବନରେ। ବ୍ରତ କଲେ ସଂକଳ୍ପ, ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଇଏ ହେଉଛି ବିବାହ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର ଅର୍ଥ